देव समुद्र अंगुल देते देना देते हम देवे तू हमें जाऊ हमें बसाओ देव समुद्र पॉकेट में नो मारिया पर दो आया हमने अपने को पॉकेट में नो मारिया पर दो पटवारी बोले हमने पर जाओ छड़े नहीं या कारोबारी को भी महिला अनेक धर्म प्रचार करता भी वो नहीं कहिए आया बोले झड़ बतासो दे सात दिन है राजा पचारी के पंडित तोरा चोरी करती की कर दिया ब्राह्मण कहले चोर को पचारे को बात करे चोरी कर क्या बात करे अरे हाथ तो काटी दे अरे बाप रे ना ये तो उठी वाला करे समाज में सुनती आजा ब्राह्मण अग्निहोत्री ए मुक्त पड़ी के रात्रि पाइले स्नान सारी की आहुति दियो के अग्नि आजिकल ब्राह्मण 11टा 12टा गोटे 2टा गाधे हां ये काई गाधे ना रोसे तो सरीनी काई गाधे भोका पूरा देला ना दिनो आथे ता परे ती नदी स्नान करे रक्त स्नान करे आथे ता पूर्व के स्नान करे जल स्नान करे आया सूर्य उदय हेबा बेले के स्नान करे तीर स्नान करे आया उदय हेबा पूर्व के जल स्नान करे अमृत स्नान करे ब्राह्मण वा कोटे आसीती आसु डाकी लागला बोलो ए मंत्र जाने या पता सगरा हमें ब्राह्मणिया गायबा आजा आजा या मारे हमें खाऊ ना देव समुद्री हां धियो नहीं के नहीं दे क्या हमको देला से तो माछ मांस खाओ कि ताकू काई के दे ना ना हमें दीना गाय को डाकी तू तेरे दीना को डाकी तो भी ताकू तो में मुना बाबू माछ देलो हमको कौन देलो है हमको मुना दे दो हमने क्या खाइलू छेना खाइलू किना खाइलू सेवा खाई ना ब्राह्मण ना खाए तुमते खा अन्य किए कौन खाइले ब्राह्मण खाई परिबो ना ना काहे की ब्राह्मण मुखे दा भक्ते मुहि भक्ति का पछते मुहि भक्ति का पछते मुहि भक्ति नो विप्र भागवत कथयामि नो वेद शास्त्र ध्वनि गीतानि वा सदा सृष्टि विवादितानि स्मशान पुण्यानि गुहारितानि और केतबे बसानी हुए ना दादो घर द्वार घरे
ବ୍ରାହ୍ମଣ କ ପାଦ ଟିକେ ଆପଣ ଧୋଇଦେବେ ଏବେ ତ ସିଧା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିଛି ସେଇଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆସ ବେଦା ଖୋଲି ଦଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଦଉଠି ବେଦା ଭୟ ହେଇ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଘର ଶ୍ମଶାନ ସ୍ୱାହା ହୋମ ସୋଧା ପିତୃଯଜ୍ଞ ତାପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ସେ ବାହାନ ଶ୍ମଶାନ ମନେ ପଇସା ଦେଇକି ପାଲା ଶୁଣିଦେଲେ ହବନି ପାଲାକୁ ମନେ ବସିବା ଲୋକ ଉଠିଲେ ମନକୁ ଆମ ପଛ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ସିନା ଟିକେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ବାଲିରେ ବସିଛନ୍ତି ବାଲି ଲାଗିଲେ ବି ଝାଡ଼ିଦେଲେ ତମେ ଚେୟାରରେ ବସ ଧାନ ଖାଇକି ନା ଏ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ତାକୁ ଏଇଠି ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ନା ଧାରଣି କେହି ମନେ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ନେଲା ଶାଶୁ ହୋମକୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ଦେଇଦେଲା ଦେଖିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଆହୁତି ଦିଆହଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଦଉଛି ଦେଢ଼ଶୁର ଦଉଛି ଗାଁ ଦଉଛି ଶାଶୁ ଦଉଛି ପଇସା ଘରବାଲା ଦଉଛନ୍ତି ନୂଆ ବୋହୂ ସେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ ନଥିଲା ୱାସରୁମ ନଥିଲା ବଡ଼ ଧରି ପାସ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା ବହୁ ଚାରିଆଡ଼ିକି ଯାଇଲା ବହୁ ମୁହଁ ଦେଖିବେନି କେହି ନା ମୁତାଲା ଟାଣି ଦେଇଛି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇଛି ତ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଏମିତି ଅଭାବନା ଦଉଥିଲା ନା ଫୁଲ ଚାରିଆଡ଼ିକି ଯାଇଲା କହିଲା ପରିଶ୍ରମ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ବହୁ ହବ କୁଣ୍ଡରେ କୁଣ୍ଡ କରିଥିଲା ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ପରିଶ୍ରା କରି ପକେଇଲା ନା ଏକଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଶାଶୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋମକୁଣ୍ଡର ଭସ୍ମ ନେଇକିରି ନଦୀରେ ପକେଇଛି ସବୁ ହୋମକୁଣ୍ଡର ପାଉଁଶ ନେଇକିରି ବହୁ କୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ପାଉଁଶ ଆଣେ ଏଠି ବଡ଼ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ନା ଏ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରା କରିକି ସେତିକି ସୁନା ହେଇନି ଶାଶୁ ଚିନ୍ତା କଲା ये बहुनो गोटाए सुना उंडा दिया कुकुरा आइছে काको पाइबी स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी की पढ़ी ले बहुत आगे बुझी सासू डाकिला कहला बोलो यारे लू सत कहिमा तो सुना बेटा मु जो मंत्र देइथेली सेही मंत्र ना आउती देलु ना तो बापा आउ कोन मंत्र सिखी था ना आपण जो मंत्र देइथेले तुम्हारी मंत्र ने माउती देली आउती देवा परे आउ हम कुले कोन करितु कोन कहि ओला सासू मा स्वामी की कहला कहला हेती हम बहु ओरिसा संभाली पारिलानी हम कुले परिचय कथा एरो बड़ सुनाई ससुर हसीदा कहला का की कहला चांदिन समते पेटे पेटे पानी पीले ओ माले परिश्रा करले ये देखते परिश्रा कला ई एते बड़ सुना सेते ना गाना को सुनार अभाव रही मैं बुढ़ी के पहुंचे नहीं बुढ़ी का समापन कर सुना बसारे बसी थुआए लागे आमे दरिद्र आमे परिश्रा करिबा सकला है कुर्ती गुरु अग्नि तीर्थी नाम गन्ने ना ब्राह्मण गुरु अतिरिक्त गुरु स्त्री नाम अतिथि सर्वत्र गुरु
ପେଲା ହେଇଛି ତମ ପାଦ ଧରୁଛି ଆମେ ମୋତେ ଦରିଦ୍ର ହବା ଏତେ ଲୋକକୁ ମାରିଛି ଜୁବାରେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ବା ମୁଁ ତମ ଦୂର ଧରିଛି ହେ ହେ ମୁଁ ତମ ବଡ଼ ଧରିଛି ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାନି আপনি ভাই বেদপুর শাসন রহিলা উন্দার অবস্থা পাবি আমাদেরকে বিহন রহিবে কে বিহন রহিব আজি যদি প্রলয় হুয়ে কে রহিব আমি ভিতর কে বঞ্চিব এটা 7 দিন পালা আজ শেষ নির্ভর আইগা আইগা পালারে হজার পালা আপনার চলিছন্তি মনে কিন্তু এইটা রখিবে তাহলে কে আসিব কে পাইব রাশিয়া বাড়ি না ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ନାହିଁ ବାଉରୀ ଘରେ ଧରୁ ଏଇ ଦାସିଆ ପିଲା ହାତ ଅଛି ଆମେ କହୁଛେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବା ନା ଆଜ୍ଞା ନଡ଼ିଆଟେ ନେଇକିରି ଦାସିଆ ଯାଇଛି ଗୋଡ଼େ ତ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ତାପେ ତ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତ ବାହାର ବୃତ୍ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ रे श्री गुंडिचादी श्री जगन्नाथ को जदि आमे रथरे देखते हमर पुनर्जन्म हबन प्रत्येक वर्ष जाउछे प्रत्येक दिन रथ मिलुतेला पिला दिन रथ मिली आदि सिना पुलिस मिलुती भक्त भक्ता विरोध मां केटा वाला बिगन रे रथ तारी पटो आई दिया की ना गोरी देखो टायर में तो हुल पड़ो दिना आसीबो प्रति न्याय रे हुलहुली शिक्षा केंद्र सेंटर दिरियो आइगा आइगा ए किरा को हुलहुली शिक्षा लागू ओले मास्टर आवश्यक अछि बहु झियो को ए मां झियो को सिखाए मां तो बुद्धि बने झियो को सिखाए मां का हुलहुली सिखी मां स्वामी को बदल पड़े तो भूमि मुसोई मुसोई ना बोले स्वामी लोकाई स्त्री खाई बोली ना ना स्वामी बाला देखिए भाई कि स्त्री तारा उनकी खाई गिरी नहीं भोर ले मुंगली मार सबरा मत कोनी प्रसन्न को तब उल्टा खाइले रा स्वामी जेतले खाया सते वो स्त्री पाल कर कोन करे होगा आगो कोन बसबो आगम করে বসো কাই কি বসিবা এটা মুখ তাইতে মত তরকারি খাইছে সকলে আইছা মুঠ স্ত্রী হাতরে বেদনা বিন্তনা মারি মামি খাইলা রে কাইজি মা ও জননী সমান মামি খাইলা রে স্ত্রী স্ত্রী নো স্ত্রী সেতরে মা হই যায় পিলা কো তু বহুত আউনু খাইকে দিবি আর মা ছাড়িলা না না আরে উঠাই কেন পড়ি যাব মাগর না তু লোকাই চাইলে খাই ছাড়া পর্যন্ত উঠি আই স্ত্রী শেষ করে দাও হ্যাঁ সেদিকে নো আমি খাই সারিলে ইয়া আইগা কোন করলি রে আমি মুখ পচি দাও স্ত্রী পচি দাও চাই হতা না শাড়ি পিন্দি বদলা ইয়া হিমাউ আদি স্ত্রী আর শাড়ি পিন্দি না নাই 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 পিন্দি আইগা আপনি মুখ কেমনে পচি এমনি কাটি দাও আরে না
ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ରଥରେ ଦେବେ ଧରିବେ ଧରି ପାଇଲାନି ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା କହିଲା ଭକ୍ତ ନଡ଼ିଆ ଆଣିବ ତୋ ଦୁଆରକୁ ଆସିବ ସେ ଫିଙ୍ଗିବ ତୋ ସେବକା ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଅପାତ୍ରରେ ଯାଉଛି ମହାପାପ ଦାନ ଦିଏ ମନୁଷ୍ୟ ବଡ଼ ବଂଶ ଜନ୍ମ ମାୟୁଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମାରଜ୍ୟତା ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ବିନା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନଥିବ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ ତାର ଆରୋଗ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନଥିବ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ ସତ୍ ମିତ୍ର ଗୋଟାଏ ମିତ୍ର ଆପଣ କରିବେ ସତ୍ ମିତ୍ର ଇଏ ଆମ ରାଉତ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ମୈତ୍ର ନୁହଁ ରାଉତ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଲେ ପିଲା 11ଟା ବାଜେ ଥର ତମେ ଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସେ ये बारे ଆମର 10:30 ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା ଉଙ୍ଗଲି କିରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗାଈ ପିନ୍ଧୁଛୁ ନା ଏ ଗାଈ को କହିଛନ୍ତି ମାନେ ତୁ ତୋ ନନା କଥାରେ ଯିବୁନି ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋ ସହିତ ବାଲା ଗାଇ ପାରିବନି ସାରେ 10:30 ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି 12:30 ସେ ବାଲା ଛାଡ଼ିଲା ଘରଟାରେ ବସି ये भारी मित्र ये संसारे नहीं मित्र केମିତି ଆମ ମିତ୍ର କରଣି ଶରୀରସ୍ୟ ପିଲା ମନେ ରଖ ଶରୀରର ମିତ୍ର ହଉଛି ହାତ ଆପଣ ଟେକାଟିଏ ମାରିବେ ବାଡ଼ିଟିଏ ପକେଇବେ ତାର ହାତ ଆଗ ଜଗିବ ନା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶରୀରରେ ବାଜି ପାରେ ମାଡ଼ ହାତ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ ଦେହରେ ବାଜିବନି ନେତ୍ର ଇୟରିବ ପଥମଣି ଆଖିର ମିତ୍ର କିଏ ପିଲା ମନେ ରଖ ଆଖି ପତା ଗୁଣ୍ଡଟିଏ ଆସିଲା ଧୂଳିଟିଏ ଉଡ଼ିଲା ଆଖି କରିନି ପତା ଆଖିକି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ ଅବିଚାରରେ ହୀରା କରୁଛି ତନ୍ମ ମିତ୍ର ମିତ୍ର ମୁଚ୍ୟତେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଝିଅ ବିବାହ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଗତିରେ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦିଅନ୍ତି ଦୂର ବନ୍ଧୁ ଗାଁରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକି ଯେ କାର୍ଡ ଦବ ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଭ୍ୟତା କାର୍ଡ ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଥିଲେ କହୁନଥିଲେ ତା ଘରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଆମେ କାର୍ଡ ଦେଇଛୁ ମୁହଁରେ କହିଲେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଦେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୈତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିନି ତାର ଆମେ ଯିବା ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ଆରେ ତା ଝିଅ କିଏ ମୋ ଝିଅ କିଏ ସିଏ କାହିଁ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବିଚାର ନ କରି ଯାଇ ମୈତ୍ର ଝିଅରେ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଲା ତନ୍ମ ମିତ୍ର ମିତ୍ର ମୁଚ୍ୟତେ ସେଇ ଗୋଟିକ ମିତ୍ର ଯିଏ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଚାହେଁ ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଚାହେଁ ନା କିନ୍ତୁ କାଳୁ ବାବୁ ଧନୁଆ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏ ବାବୁ ଏତିକି ବୟସ ସିନା ତାର ଏଠି 5 ଜଣ ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କମି କମି ଝିଅ ବି ଲାଗିଲା ଗତ ବର୍ଷ 2ଟି ଝିଅ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗାୟିକା ମଦ ପିଇକିରି ଅଚେତାଇ ପେଣ୍ଡାଲରେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲେ ସେ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପୋକ ବସିଗଲା ଡାକ୍ତର କହିଲା ଓଭର ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଦିନ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଚେତନଶୀଳ ହେଲେ ମିଟିଂ ବସେଇଲେ କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ ଗାଈକି ଆଣିବାନି ମୋ ଗାଈ ଆଣିବା ଏଇ ମୈତ୍ରଙ୍କର ମୋର ଆମେ ବଳିନା ନେଇକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ସେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସେଇ ସମୟରେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଘର ମିଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସରକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଇପାରିଲାନି ତେଣୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ମୈତ୍ର ଯାଇପାରିଲେନି ଆଉ ଜଣେ ଗାୟକ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ପାଲା ଗାଇବୁ ମୁଁ ବାବା କରୁନଥିଲି ଯେ ସେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏତେ ବ୍ୟବହାର ଏଭଳି ପାଇଲୁ ଆମେ 5 ଦିନ ସାର୍ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ହେଇଗଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେଠି ଭାରି ହଇରାଣ ହବ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଜଣିଏରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଦେଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି କଥା ହେଇଛି ରାଶିଆ କହିବା କହିଲା ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଛି ତୁ ଯଦି ନବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ତୋ
ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଘରକୁ ତୁ ଯାଇନି ମୁଁ ଯାହା ଘରକୁ ଆସିଛି ସେ ଲୋକ ଯଦି ନ ଡାକି ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଷେ ଦାରୁଟି नंदी गछर छतियारी हेछि वर्षके थरा तू नंदी गछर छरे बसि मु तू जीवन रे थरे नंदी गछर छरे बसिबी राक्षस बते से खंड काठ वो नंदी गछ छुईबे श्मशान को जान सर सेटा सत्य ना मिथ्या किए ना मिथ्या उचित वो बाप झिया स्त्री बापा माँ घर घर सब मिथ्या स्थिर सत्य होचंती श्मशान माँ श्मशान को हमें समाज देने जीवा ई सब माया रे भाई बस 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 आगे बस जीवे केते बात आमे बला दिबु हां 12:30 भीतर पाला बड़ हां पाला 12:30 भीतर बंद तारी की आ जा आमे तमरी पाई बढी पसंद थोड़े मेडिका बता करे श्मशान जा दासे कहला फोटा काटरे मो कोकी नंदी तू जेमिति सुन मो आत्मीय सदर माने मुंड पिंडी कांगु देबे मुका କଥା सुनेबी नहीं तोदे हरे पाता बसनती तोरा बोदे हरे जोड़ाए नाथक सहित कंपेयर करछि दासिया अला तू अमूल्य पाटलुगा पिंदी मुझिना हेसो कतरा मो आत्मीय सजन माने मो देहरे भरेई दे तोरा तोरे बंदा सुनारो नंदी गछ रथरे बंधा तोर दासी मोर श्रेया ए मां तो नंदी गछ रथ केबे ते करिवो ना तुते टानु थिबे तोर भक्त बलरे ओते टानु थिबे पिनुआ कुकुरा ओते टानु थिबे पिनुआ कुकुरा हाड़ चमड़ा को भिड़िकी केकरा राम करी खाइबे तोर दासी पर सया तोर उते आनंद कथा अछि तू दिन त्रेतया जुग त्रेतया तू राम अवतार होइथि 14 वर्ष पर तबले बनवास रुठे
ଫେରିଲି ହାତ ସହରା ଚାଷ ମା ତତେ ପାଛୋଟି ନେଲି ଗୋଟିଏ ମା ଆସିନି କବାଟ ଦେଇକି ବସିଛି ରାମ ଯୋଉଠି କବାଟ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଠି ଯାଇ ସିଧା ପହଞ୍ଚିବି କହିଲେ ମା କବାଟ ନିବୃତ୍ତ ଯେହେତୁ ଘର କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅ ଘର କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ମା କିଏ କଇକି କାନ୍ଦିକିରି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା ରାମ କଇକିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଯଦି ଆଜି ମତେ ଚିହ୍ନିଛି ତା ମୂଳ ଉତ୍ସ ହଉଛୁ ତୁ ମା ମୁଁ ଯଦି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇଛି ରାବଣକୁ ବଧନ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତା ମୂଳ ଉତ୍ସ ମା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦଉଛି କହିକି ସେ ଚିରାଚିରେ କଲେ ରାମରେ ମତେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ମୁହଁ କେହି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଅରଣ୍ୟବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାପା ମା ତା ଝିଅ ନା କହିକି ଦେବେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ନା ଠିକ କରିଛି ଗୋଟାଏ ପଦଙ୍କ କରିଥିଲି କେ କାନ୍ଦି ବତି କେ ବସରେ नुआ लुगा पिंधेले आउ दिल्ली गली स्त्री 12 दिन कांदी जदि जोपन अछि जदि सती साथी पतिव्रता नु स्वेच्छाचारिणी कोन करिवो बाका कहिले अरे चोथा मन रे दिन रे चोथा बाजी ठांगिनी कहतलु सधर्मिणी कहतलु से जदि स्वेच्छाचारी ताले पर पुरुष को खोजिबो मां सारे ये जन्म कोन अन्य जन्म पर्यंत मां खाबी सेई मां घर पर धरी अनासक्त भाव शिक्षा देइतली घर आमे बापा मां को सेवा करिबा वो बापा को छाड़ देला प्रभा बापा इरने को सब छाड़ देला ना नहीं तो बापा और आई ताकू वो छाड़ी पारे हमें मां बाप सेवा करे घर तो 14 वर्ष है मां को छाड़ देला मां कोई की मां डाकिन नंदी ग्राम रे रह जा ये भगवान को जो मां पाछो अंतर कर दिए वो से मां को छाड़ी देला एगरे बड़ भाई ज्येष्ठ भ्राता सुनो पिता सानो भाई बड़ भाई की छाड़ी देला अरे विभीषण रावण को छाड़ी देला स्त्री स्वामी सर्वस्व 16,000 को पाइबो ना स्वामी की छाड़ी देले भगवान को पाइबा को हेले प्रभु को पाइबा को हेले सब छाड़ी दबा को पड़िबो देखो ताले ये कथा जदि सत्य कहके कहला राम तू त्रिबार सत्य कर जा मांगी तू ता दो
ରାମ କହିଲେ ମା ତୁ କହୁନୁ ମୋର ଏତିକି ଦରକାର ଭରତକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବୁ ମତେ ଟିକେ ମା କାହିଁକି ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ରୁହେ भगवत गीतारे कहले जे भिटा माटी छाड़ीदेला विवाह हेलानी लेगेटा मारी पड़ेला से बाबाजी से जोगी से सन्यासी नुह न निरक जिनी जे ग्राह प्रत्याग त्याग करिनु जे विवाह नाही से सन्यासी हे परिबो जे विवाह नाही से जोगी हे परिबो जे कर्म त्याग करिछि से जोगी हे परिबो काम करे आमे भिटा माटी छाड़ी बापा मां को न पूछ लोकसी जाई मठ पला हमर जने अनोडिया जिलापाल थिले मोहनी बाबा बोली जने बाबा थिले 12 वर्ष परे कथा कहिले से अनोडिया जिलापाल भूले कहिले कहले जिलापाल साहेब गोटे जागा देले गोटे मठ करी जिलापाल ताको भाषा कहले कहले ओ साला बाबा एक मखाना भांगी दिया साला सते मखाना बोले घर करी तो बापा मां छाड़िलु भिटा माटी छाड़िलु आगा माटी पछरे पाटी तू पुणी कोन घर करिवु अब सीधा न बनता बारी जोड़ी जोड़ी तू खाता मोसा का कोन तिनी मोला कोटा को एसिरो गोटे माछ मांस मद्य मुद्रा मैथुन 500 नोट आई नहीं 0 डिग्री की पहुंची बाबा जी स्टेजे रहो आज दिन मठ थिला सानो छोटा बड़ छोटा छोटा बारे बसिकी बाबा जी साधु संत रहुथले एथि भाई कवि कहले के से कारिया भी कहले पहुंचीबा बड़